Hello viewers, আমি এখন আজকে একটা ভিডিও very important আমি এখন লাইভ নিবিতে বেশি important ভিডিও একটা আনি দি আছে দে প্লিজ মরমরা এটা লা ভিডিও স্কিপ না করে কিনা লাস্ট তক চাবলৈ ট্রাই করবে কিলে মানে এটা আমার লাইভ তে বেশি important আছে আৰু আমি লাগা স্পেরেন্স হোৱা কাৰণে মই তো চাকাদু দেখাবলৈ মন আছে এটো তো ক'ত দি আছে কলে চেমিনিউ ডিস্ট্রিক্ট দি আছে কন্টিনিউ ভিলেজ দাদে নাজারে প্রে সেন্টার কইনে একটা আছে আমার ইন্ডিয়া দে নাপারালা বেমার সব দাদে পৰা ফাল কৰি দি থাকা মই লাষ্ট কুবৰা দেখি না ক্যান্সার বেমার বিমান জুন ক্রনিক কৰি খেনে কেমো লৈ খেনে কিমান জুন নাপাৰে খেনে দাদে পৰা আইখেনে ফাল কৰি খেনে যাই দেখি আছে এটো পৰা সাথিকন মৰম পৰা আমি খান সব মানুহ আইখেনে ইয়াতে সার্ভিস লবলৈ ট্রাই কৰিবি কিলে মানে বেছি পাক দলে এটো ক্যান্সার বেমার তো খিমো লই এখানে চলাই সব মানুষ মরি যায় আছে নাগাল আমার মরিবলে মন না থাকিলে বি মরিবলে টাইম আমার লগ আনি দিয়া আছে এটো মারুম ব্রা আপনি এখন এটোলা ভিডিও তো স্কিপ না করবি আর এটোলা চাকাবি ফাল বার শুনি লবি আমি এখন চাব পারব এটো কন্টিনিউ ভিলেজ তো হলে ক'ত আছে কলে আমি এখন ভোখা আর চেমিনিউ মাজদি আছে এটো কাৰণে তাতে আইখিনি সার্ভিস লব পারব দে এটো কাৰণে মারুম ব্রা আইবি আমহান সব মানু ফাল ব্রা ট্রিটমেন্ট করে লবি চাকাবি মান সুন্দর আমি এখন দাদি বুয়াদম যে কিমান খুশি ব্রা বইছে চাকা পাল এনেকা চাকা দে আমহান হাওয়া খাই কিনে পই কিনে আর ফ্রেশ পি পাই থাকি দে আর দাদি আই বলে আমহান একো নালাগে আমহান পয়সা সৈসা একো নালাগে সাবিতো আমহান কিমান লাইফ কিমান ফাল বনাই দিয়া আছে আমি খান খাও লোৱা লগা আৰু আমি খান কাপড়া সাপড়া আমি খান লা দেখছি উসি পখি না আছে কইলে আমি তাতে বেমার ফাল হবলে আছে এটো কাৰণে মৰম ব্ৰা আমি খান সব মানুহ তো শুনাই দিবি নাকা মানুহ কে শুনাই দিবি কোন বাদো না জানি কিনে থাকিব কোন বাদো না বুজি কিনে থাকিব এটোলা ভিডিও তো সব মানুহ লো শেয়ার কৰি কিনে এটোলা চাকা দিয়া কিনে বেমাৰ চাই ললে বেছি ভাল হ'ব কোন বা কন্টাক্ট নম্বৰ লাগিছে কইলে এটো বি আমি খান লাগা কমেন্টস তে লিখিবি मरुम ब्रा अपने लगा साथी बाबा अम्मा अपने लगा नाका मानु मरुम करे कोइले इतोला वीडियो तो शेयर करबे और यादे आखिने सर्विस लबि दे आई बिची अमहन मन बेखाइ थाके केले मानी मुरुबोले टाइम न पुंजिगिने सो मानु नाका मानु मुरे चासे दे बेमार अलग यादे फाल सब बेमार दो यादे प्राय फाल बनाइ दियासे दे मैं कैंसर एकलान हो दे बेमार अलग सब चाब पारा से यादे एतो आमिला आई विटनेस मैं पूरा एखने पा कारण एतो आसिस्ते शो फैमिली मेंबर्स खान साबी एतो खान सर्विस लोबले दो ट्रीटमेंट सर्विस लोबले रखा से लाइन करे खने किमान चुन एखने यादे तो ले कम जिब्रा एक्टिंग जे 200 पेशेंट दु हुमाय थाके अनि कोन बात बिसना बि ना पाइने चाहे होले बि हमखन अके प्राता खन लोग कांटेक्ट करखिन आसेन ना हमखन आइ बोले किनिका से गुना आइखिन सर्विस लो बारा से किमान फाला से हमखन निमिदे मान तुरु चाहिने पैसा फिलाबल नखिन हमखन लो नेगा ट्रीटमेंट बोले थाका दोले किमान बि खुशी बाया से मरुमब्रा हमखन यादि आइखिन ट्रीटमेंट लोबि आरो तुक ना गुरबि पैसा ना फिलाबि ते कोहिन हामीला व्यूअर्स खन लो दो भिडियो दु पुंछाइ दिया से आरो तुला खबर दु पुंछाइ दिया से আমি খা লো আবি আপনি কি খাবলে মন আছে আপনি কিনি কিনে নি বনাই খাই বইব দোসরা প্রে হোম যে নিসনা এদু ফাদ না খাবো লাগে এদু না খাবো লাগে এদু না বখিব লাগে একো নাই তাই এখন কেস পি ল্যান্ড রাখি দিহিনা চুকা একটা দিয়ে তাখন আৰু এদু কেস লা তাখন 100 রুপিস 1 ডে 100 রুপিস চার্জ করে পেয়েছি বালাছে দে আৰু আমি খান দাবাই সাবাই দু হলে আমাখান বেমার হিসাব দিয়ে আমি খান লো দিব এদু একো নহয় এটো ব্রা মরম ব্রা এটো লা ভিডিও তো হলে সাইখনে সাইটিখান লো পৌঁছাই দিবি আর আইখনে সার্ভিস লো বলে দিবি তে কহিনা আমি লা ভিউয়ার্স খান লো নাকা মানু মরম করার কারণে এটো লা ভিডিও তো বনা আছে এটো লা ভিডিও তো মরম ব্রা এটো শেয়ার করবল না পাহরিবি দে নাকা মানু সব মানু কে পৌঁছাই দিবি দে নট অনলি নাকা এটো আমি খান ইন্ডিয়া মানু বি পৌঁছাই দিবি কিলে মানে দূর ব্রা বি আইখনে লাইফ বচাবল দিবি কিলে ইন্ডিয়া দিবি এটো बेमार दुले फाल करबल ना पारा ला बेमार सब फाल बनाई दिया से कैंसर दु हले इंडिया दि भी फाल बनाई दि बोले ना पारा ला एकता से होले भी नागालैंड ते पुरा एखिने निगा मान ईश्वर पुरा ब्लेसिंग दिसे ईश्वर पुरा ताको दिने आमी खान बेमार फाल करबल दिया दो किमन भी खुशी আছে व्यूअर्स खान एदु आमी खान सब दु हले ना जानिले हुदिबी आमी खान चका कोइ दिबो एतु ला चका दे ताई पुरा न्या काम करा से कोइ ना मान दिखाई दिबो
itu karni marombra itu ami la experience wa karni ami ai sa karni ami sukubra dekhin phal kuri dia karni ami itu la information dole apne khan lo pungchai dia ase sabi ami khan ita dole pasat banai khabula ase amala pasat banai thaka manu kiman kinika enjoy pura banai khase itu bi sai lobi ami khan ki khabula mona ase ami khan nicho kini ani khine mocha banai khine khai thake किमान भी फाल आसे दूसरा जगह दे ऐसे बोले आपने इधर फात न खाओ लागे इधर न करो लागे इन्हें करो ला सोले भी आते तो ट्रीटमेंट दिया करनी हमें खान ट्रीटमेंट मानो निमित्ते तम फ्री बरा पानी भी फ्री सभी तो हमें खान औरो मन मोचा बरा अपने की खाबल मुना से किन्या निखिना आराम बरा मोजा बरा डिजाइन जोर की खाबल मुना से सब खाबल पारा से किमान भी फाल आसे ईश्वर लो थैंक्स दिया से दे ईश्वर बरा ताइखन लो itu da blessing tangor di se ta kham brai duk manu khang ke sabo go hina aro da kham promise kurai opor je aro ami khan lo ne ka phal bra ami khan lo sabo le par dia to le ami di sur lo thanks kras de itu karne viewers kan apne khan comments te likhibi ami video bana du phal asen nai ami video bana du le ami khan nibi support pabone nai du bi comments te likhibi de ko khan ami la viewers kan lo tu la ko thabi request kuri chani ti ase Aji la ami la special ase re. Sabi. Yade Nutella ase. Yade alu ase. Fish tin halu ase. Aro. Kerila. Oh, kerila bi fry kura ase. Aro tomato bi la ase. Then mitha bole cho special. Ami khan to itam bal bar khabla ase re. Oi, saidi kan bichi mitha bra bana khabi de so banu. Mocha. Oh, kabule na parbo. Oh, itu manu bi sabi do. Aro baba to ki dia che? Kali. एक महीना हो गया Viewers kan naroki kan next video debi idu prabi phal video ani dibo idu karni hodai apne kan support kora nisna hodai support kore thakibi de ko hina moi la video do le share bi kore dibi subscribe bi kore dibi aro motob kore thakibi like bi kore thakibi de ko hina moi itu la video do le yade prai khutong kora se kiman chumbra last tak sai dise iso prai blessing tangor grobo dibi de ko hina apne khan logo itu kotha Thank you so much for the watching. May God bless you all.